Okay, so good morning everyone. So welcome to our another topic in microbiology. This is now topic number 4, and by the way, this will be the start of the coverage for our final examination. So again, this is topic number 4. This is entitled Microbial Genetics and Biotechnology, and this is Edward Lawrence Opena, your course instructor. Okay, so I assume that naka-download na mo sa kining file akong gi-send sa inyo ha. This is just a PowerPoint file, but anyway, we are going to discuss this today. Okay, so if you have any clarifications or comments, or you have any questions, do not hesitate to contact me through Facebook or through email. Okay, so we discuss now. So the outline will be, first is unlocking genes and heredity. Second is the DNA code. Next is recombination events, mutations. Another is genetic engineering and recombinant DNA technology, genetic treatments, proteome analysis, and of course we have the chemotherapy. Okay, so I think it's sa inyo haning second year or third year, you will be having your genetics na subject, but I assume that the genetics that you will be discussing sa katunga subject will be more on classical genetics, or kanang gitawag natong Mendelian genetics. So this is just an introductory course sa kanang gitawag natong hayong nga genetics, because this will also be covered sa cell and mold biology nga subject. Okay, so at least na mo'y background or na mo'y foundation sa mga genetics. Okay, so let's go to the definition of terms. So first here is genetics. So take note that genetics comes from the word genes, di ba? So ang yung root word is genes, which is, when you say genes, this is the segment that in the DNA that contains the code for protein and RNA synthesis. So when you say genetics, this is now the study of genes and of course the study of heredity. So when you say genome, that is now the entire genetic makeup of an organism. Okay, and then phenotype, this is katong ni manifest. Okay, so if the genes are expressed, when you say express, if ang genes gani is na turn into proteins, we call that one as the phenotype, or na express ang genes. And when you say genotype, the gene behind the phenotype is called the genotype. And of course you have the chromosome, which is a neatly packed DNA. Okay, so when you say expression of genes, it can be turned on or off. Okay, so mura na siya switch. So we have to understand, even though daghan kay tag genes sa tuang lawas, but only then, or only if nagneed ang atong body for that particular protein, because remember ha nga ang proteins gikan ni siya sa atong genes, na din ha ang code niya, na din ha ang kimbali ang iyahang ang kanang code niya. So without any genes, then there will be no proteins. So expression of genes can be turned on or off. So remember nga ato ang cells is mostly protein. Okay, so gene expression can also be affected by the environment. Mao ni gitawag nilang epigenetics. Okay, so magdepende ang expression sa atong genes sa environment kung asa ta nabutang. Okay, so for instance, if dili ka ibulad sa adlaw, dili ka mangitom. Okay, so turn off ang genes para sa kanang gitawag natong keratin, aron dili ka mangitom, because the more keratin man good, mas darker ang atong complexion. So there's no need nga paitomon ka sa imong cell, because that's for protection purposes. So there's no need nga paitomon ka sa imong cell if walay reason nga paitomon ka. Okay, so the more ka nga magsige kag bulad sa adlaw, the more ka mangitom. Okay, so that's the expression of, that's just an example of the expression of genes. Okay, so affected by the environment. Okay, so different species have different sets of genes, and mechanisms of gene expressions is generally the same across species. So that is why kining atong makatunan karon sa kaning gitawag natong gene expressions, particular sa gene expression, is that pwede ni siya nimong mahimong foundation sa higher nga mga genetics nga mga subject, because relatively the same ra ang mechanism sa gene expression. Okay, so
you have also to remember nga ang DNA nato is mura na siya og computer code. I don't know if you are familiar with codes, di ba? Sa I don't know sa pag high school ninyo na kaagi guro mo og coding, so hinana na siya. So without any code there will be no protein. So without no kanang program, so without any DNA, then there will be no proteins. Okay, so any changes produce any changes. So di ba kabantay mo sa kanang mga computer codes, if ang A ug ang B mag-interchange or any characters in yung code is mag-interchange ganina siya, is either lahi siya nga program or dili siya mo function nga program. So hinana ka stricto ang sequencing sa ato ang DNA. Okay, so take note that DNA is also called the common denominator of all living organisms. So isa ni siya sa pinaka best nga identifier whether that is a living organism or that is an organism or not. So kung naa gani DNA, then we can expect nga na potential ni siya as living organism. Okay, so take note that there are 4 scientists that were credited to have discovered the correct structure of the DNA. Okay, so we have Rosalind Franklin, you have Francis Crick, James Watson, and Maurice Wilkins. Okay, so kana siya. So before sa ilahang time ni Franklin, Crick, Watson ug si Wilkins is that kibalo na sila nga na DNA, pero napasol sila kung unsa ang correct structure. So kining upat, si Rosalind Franklin, Francis Crick, James Watson, and Maurice Wilkins, they are the 4 scientists who correctly identified the structure of the DNA. Okay, so you have there Watson and Crick sa kaning image ninyo. So that's actually their work and their measurement sa molecular structure of the DNA. Okay, so let's go now to the DNA structure. So when you talk about DNA, is mura ni siya og hagdanan, di ba? Kanang may hagdanan na kay tukod sa left, na po kay tukod sa right, nya na po'y ang. Okay, and then if you twist that one, that is already the structure of the DNA. And take note nga there is this strict kaning gitawag tog pairing sa kaning gitawag natog nucleotides. So when you say nucleotides, mao ni kaning ang sa hagdanan sa DNA. Okay, so ang G is constantly paired with C or guanine to cytosine, and T to A or the thymine to adenine. So kung mangutana ta nga nganong dili A to G or T to C, nganong dili man ana, it's because of the hydrogen bonds that are available sa kaning mga nucleotides. So ang kaning gitawag natog adenine ug thymine naa sila tagduha ka hydrogen bonds, so perfectly paired na sila, and cytosine to guanine is naa sila 3 hydrogen bonds, so pair po na sila. So if ever nga ang guanine to thymine or guanine to adenine magpares gay na sila, naay gyud isa ka hydrogen bond nga dili maparisan. Okay, so kana siya. So that is why para ma-strengthen ang structure sa DNA, dapat consistent ang pairing niya. So adenine to thymine, cytosine to guanine. Okay, so the central dogma, so DNA code and the central dogma. So take note of this central dogma. You have the DNA which will replicate. So when you say replicate, gani copies itself or duplicate. Then ang DNA will give its message or transcribe its message via the RNA or the ribonucleic acid, and this RNA will then translate the message of the DNA to become the protein. So that is why ang protein, mo to akong gi-mention yan iha, ang protein is encoded in the DNA. So without the DNA, wala kay RNA, and at the same time wala kay protein. And take note that all of these processes are all accurate. Okay, dapat wala gyud sayop ang pag-transcribe, ang pag-replicate ug ang pag-translate sa protein. Okay, so DNA code and the central dogma, of course they have the DNA replication. So when you say DNA replication, this is not the duplication of DNA. Okay, so i-copy niya, okay, photocopy, and then it is made possible via enzymes, which is found in the table 9.1 sa book
there are actually various dozens of enzymes which is also protein nga mo involved sa replication of DNA. And take note that the direction of the replication is from 5' to 3'. Okay, so mao na direction ha, 5' to 3'. So later on we will discuss on saan 5' and 3' nga direction. Okay, so take a look at this one, kaning gitawag na to nga kaning, if you can see there, kaning murag zipper nga kaning structure or kaning image ng slide. Okay, so take a look at ang kaning naa sa inyong left side. Okay, so naay 5' ug naay 3'. So kini siyang 5' ug kaning naay siya 3' is mao ni siya ang carbon, di ba, sa inyong organic chemistry. I don't know if nakakuha ng organic chemistry, di ba, ginhatagan na sila og number 1', 2', 3'. So ang end sa kaning 5' meaning to say dinhi nag-end ang kanang pinaka outermost nga carbon, so 5'. Ang iyang kaatbang kay inversely ang inverse man gud ni ang iyahang pag structure sa DNA. So 3' ang end sa isa ka strand, di ba, double stranded man ang DNA. Okay, so take a look at ang first step ana. Okay, so take note ha nga mura siya hagdanan ang kaning gitawag natong DNA. So ang first step ana is naa kay enzyme nga gitawag og helicase. So first is ang helicase is i-unwind niya ang parental double helix. So when say double helix, katong double strand. Okay, so helicase is iyaha siyang i-unwind, meaning to say iyaha siyang ukabon. Okay, so ihang split ang duha ka strand. Now this is important, ang kaning helicase kay aron mo give way siya sa replication na process. So take note ha nga ang kaning na siya hydrogen bond katong, I don't know if you can still recall. Okay, so na siya hydrogen bond. If pasagdan lang na sa helicase nga na split na siya, ang hydrogen bond is mubalik na silang attract, so mubalik na gihapon. So what happened is naka sa step number 2 na tay gitawag nga single strand binding proteins or SBPs. Okay, single strand binding proteins nga iyahang mo-attach siya sa opposite nga mga kanang gitawag nato nga strand, and then iyahang kibalig i-cancel out niya ang attraction between the hydrogen bonds aron dili sila mo balik og pilit. Okay, so kana siya, so naa kay gitawag nga single strand binding protein. Okay, so take a look at this DNA polymerase. So when you say DNA polymerase is mao ni siya ang tigbutang sa enzyme. Take a look at the direction, it is coming from kaning lighter blue. Okay, so ang 5' kaning bag-o, kaning lighter blue is mao ni ang bag-o nga strand nga ginahimo. So it's coming from 5' to 3' padulong sa iyahang direction. Okay, so ang function sa DNA polymerase is mao ni siya ang tigbutang og nucleotides nga ipares sa kaning strand. So for example, ang 3' nga strand is na ay A. Ang DNA polymerase maoy mobutang sa T, di ba? Ang A is parisan siya og T or adenine to thymine. So ang next gani nga nucleotide is G na siya, so pangitaan niya og C. Okay, so magpadayon-dayon na siya, magpadayon-dayon. So the more nga mag-open ang helicase, the more nga mo-open, mo split ang kining gitawag tong DNA molecule, is the more na siya nga mo sulod. So magsunod ni siya sa helicase kay move forward mo puning helicase the moment nga mahuman na ni og kaning gitawag nato og synthesize. Okay, so the leading strand, man ni gitawag natong leading strand ha, kay mag-una, meaning to say nag-una na siya sa pag process sa replication. Okay, so kana siya man ni gitawag natong leading strand. Okay, so natay gitawag pod nga lagging strand dinhita sa number 4. When you say lagging strand is naglag, meaning to say naulahi. Nganong naulahi man ni siya? It is because, take note that the direction of the, unsa nga itong direction sa replication, it's from 5' to 3'. So ang 5' niya is naa siya duol sa helicase mag-start. Okay, ang kaning gitawag sa lagging strand na siya sa helicase nga mag-start. So take a look at this one. So naa siya primase, of course na siya primase nga mo start siya. Now take note nga ang kining lagging strand is unahan sa niya og RNA primer. Okay, RNA primer. So this is also another enzyme, and then start siya. So inig-start niya
padulong sa 5' to 3' is muhunong siya because mag-agad na po siya sa kaning opening sa replication fork. Okay, so start na po siya. Okay, sa by the moment nga mo open na po ang kaning replication fork, start na po siya. Okay, so makita nato din ha nga dili continuous na ay kanang gitawag nato nga vacant nga mga gitawag nato nga mga nucleotides nga wala maparisan. So this can cause quote-unquote fragment. So it is known as the Okazaki fragment. Okay? So, but later on, ang kaning gitawag tog primase will be replaced by DNA polymerase aron natan-awan nimo DNA polymerase as it progress forward sa lagging strand iyahan ng parisan dayon og katong mga nucleotides aron mawala na ang mga fragments. Okay? So, number 5, after the RNA primer is replaced by DNA or DNA polymerase, DNA ligase join the Okazaki fragment to the growing strand hangtod nga ma-totally separate. So, kung makita ninyo ang duha ka kaning mga strands, okay, na ay dark blue and then giparisan siya og light blue. Take note nga ang kaning dark blue nga strand, they are the original strand. However, after the replication is na siya light blue, which is the newer strand. Therefore, by the time nga mo split na gani sila totally, they are of the same copy. Mo na nga na-replicate ang DNA. And since ang isa ka strand is bag-o, ang isa ka strand is daan, then this is now known as a semi-conservative nga replication. So semi-conservative, half of the strand is new, half of the strand is old. Okay, so that's how that's the overview of the DNA replication. Okay, so take note nga ang sa microorganisms, di ba circular ang ilahang chromosome, so circular DNA sila. So nalay gamay nga slight difference sa kaning gitawag nato nga kaning mechanism niya, but totally it's similar ang iyahang pag replicate. So instead nga mo-open siya in one end kay circular man siya, naalay portion sa circular chromosome nga mo-open. Okay, naay circular nga mo-open up, and then dito na dayon mo start ang kanang gitawag natong replication. So replicate in the same 5' to 3' ang direction, the same Okazaki fragments, so on and so forth, hangtod nga ma-duplicate ang mohang circular chromosome. Okay, so let's now go to the RNA transcription. Okay, so I hope nga naka-follow mo sa notes. But anyway, naaman to yung mga supplementary nga mga videos nga ako ang gi-sense ninyo. Hopefully is strong inyong connection aron makita to ninyo ang katong mga links. Okay, so RNA transcription. So from the word scribe, so when you say scribe gani, mura sila og secretary. Okay, so kana bitang secretary, transcription na siya, so scribe. Kana bitang mga secretary kanang mangawha sila og unsay message sa ilahang mga bossing. Okay, sa ilahang boss. So kung moingong boss nga meeting at 3, so sulat na nila silang notes and then i-type na nila, so meeting at 3. So kung unsay message sa boss, kung unsay sa ilahang bossing nila, is mao po tong ilahang message. So that is basically the same concept sa RNA transcription. So take note nga ang bossing sa RNA is ang DNA. Okay, so take note nga ang DNA code is converted to mRNA. Now remember kato akong giingon ganihan nga ang genes nato is mo express lang na siya kung needed sa atong body. So not at all times nga gina-express na siya. So basically depende na siya kung asa ka nga environment. So kung ang imuhang DNA is feel niya nga need ang imuhang body nga for this particular nga protein, then katurapod nga part sa iyahang genes ang iyahang ipagawas. So that is why you don't need to express the entire DNA. So just a portion of DNA, and ang katong magkuha sa katong portion sa DNA is the RNA. Okay, so DNA code is converted to mRNA or the messenger RNA. And DNA sequence is grouped by 3 nucleotide known as codons. Okay, so by 3 na sila. Later on we talk about ato po nang i-discuss ang codon. So each codon, di ba ang katong ATCG, di ba kato siya ATCG. So ang katong ATCG
katong mga sequence sa DNA, ini-convert niya sa mRNA, mag-group na siya into 3, mao nang gitawag natong codon. So each codon corresponds to one amino acid. Ang kada codon is mo correspond siya sa one amino acid. So if naakay A, C, C, okay, so isa na siya ka amino acid. Okay, so in your biochemistry, you would know that amino acid is the building blocks of protein. Okay, so on the other hand, ang kung mo transcribe na gani ang DNA to RNA, ang thymine nga nucleotide is now replaced with uracil. Okay, so ang T ma-replace na siya sa U. That is why in RNA nga mga molecules, you cannot see any letter T because ang paris na dayon sa A is no longer T but now U. Okay, so adenine to thymine kana siya kung DNA, pero adenine and uracil sa mRNA. Okay, and at the same time, take note that RNA is single strand. Wala, single strand ang iyahang makapi. Okay, and take note that there are three phases of kaning gitawag nato RNA transcription. You have initiation, elongation, and of course termination. So take a look at this one sa kaning sa next nga slide, sa slide number 13. I don't know if you can follow that. Slide number 13. Okay, so naa din ha ang kaning gitawag natong RNA polymerase. Di ba sa katong sa DNA transcription is DNA polymerase. So since RNA man ang ato ang transcription karon, so RNA polymerase nga enzyme. So take a look at that one. Only the others or only one strand ang ginasynthesize. Okay, so isa lang ka strand. So ang C is parisan sa og G, of course. Ang A is now parisan og U. Take a look ka ng orange. So the direction is downstream. So that's 5' to 3'. Okay, so kana siya hangtod nga kung makita na gani sa RNA polymerase nga kanang portion nga kanang mo end na, so mohawa ra po ning RNA polymerase and then ma-stop na dayon ang transcription. Okay, so take note ha nga ang RNA is gamay lang na nga portion sa DNA ang iyang i-transcribe. Okay, so translation, slide number 14. Translation is mRNA's message is translated. So mRNA's codons will be complemented with anticodons. So, di ba, remember katong codons is triplet base man to siya, diba? Katong tulo ka nucleotides. So, siya sa codon. And then, during sa translation, i-translate naman niya, okay? Iyahan ni siyang i-complement, makomplement ni siya og anticodon. And anticodon is the opposite of the codon. Okay? So, if ang nasa codon, if nasa mRNA is A, ang nasa anticodon is T. Okay? On U, I mean U, it's not T. Okay? So, if nasa mRNA codon is G, ang nasa anticodon is C. Okay? So, it's just fairly the opposite of what the codons nga kanang ihang sequence of codons. So, each anticodon corresponds to a specific amino acid, and we can refer that one now to the genetic code. And amino acids are then linked to form a chain via the peptide bond to form protein. So once nga gani nga daghan ng amino acid, so peptide bond is i-link siya sa peptide bond hangtod nga ma-form siya og protein. So hence protein is the end product of this event. So there are three RNAs involved in translation. First is the mRNA. Next is the rRNA or the ribosomal RNA, and the tRNA or the transfer RNA. Okay, so let's go now to slide number 15. Okay, so this is now the what we call the genetic code. Okay, so nakay first letter, di ba katong triplet, katong anticodon, sa anticodon na ni siya. So nakay triplet base. So ang first letter sa triplet pananglitan is naakay C. Okay, take a look at sa kanang sa inyong left side is na siya letter C. Kung ang ato ang take note ha, let's assume nga ang CAA. Okay, mao nang ato ang anticodon nga nabasa sa kaning gitawag nato tRNA, CAA. So first letter is C, so nakadinha sa C sa first letter. Ang second letter is A,
So adto na po ka sa A. Okay, straight na nimo ang column A, and then pangitaa ang A. Okay, so naa kay GLN. So this is now the, so CAA, this is now the kanang gitawag nato nga kanang amino acid. Okay, this is now the amino acid nga iyahang gi-code or kuhaon niya. Okay, so ang start codon, take a look at this one, the start codon, the AUG. AUG, that's methionine. Okay, so take note nga by the moment nga ang ribosomal RNA is makakita og AUG, miingon siya nga this is the portion where I will start the translation. Okay, so mo start lang yun og AUG, and the moment nga makakita siya aning UAA, UAG o UGA, mo na gitawag natong nga mga stop codons. Any of this, by the moment nga ang rRNA o ang tRNA is makakita ani nga mga codons kaning UAA, UAG o UGA, is mo stop na sila sa translation. So mo na gitawag sila nga stop codon. Okay, so kini siya sa slide number 16 is sinana siya pag-assemble, and then take a look at this AUG, that is now the start codon, and then AAG, UUU. Okay, so nakay lysine, and then the more nga move forward ang kaning translation nga direction, the more nga naay mga codons nga ginabasa, and magkataas ang imong chain, and later on is mo kuan siya. So depende na siya. So there are proteins that are 50 amino acids long. There are proteins nga thousands of amino acids long. So depende na siya sa code nga gihatag sa DNA. Okay, so let's go to number 17, slide 17. So naatay gitawag po nga gene splicing. So when you say splicing, sa una man gud nasa lagi gitawag nga principle nga one gene, one protein. So in every gene mo result siya og one protein. Mo ni one gene, one protein nga hypothesis. However, sa around 1970s or 1980s, nakita nila nga why is it nga mas daghan ang protein nya gamay ra ang genes. So problematic siya. So dili da tinuod nga for every gene na isa ka protein. So dinhi na nila nakita nga ang ato adayng kaning gitawag nato nga genes, even though nga isa na siya ka gene, pero naa na siya alternating nga sequence sa region sa DNA nga gitawag og exon og intron. Okay, so when you say exon, kining exon, these are just the sequences or parts sa usa ka gene. Take note na sa isa ni siya ka gene. Kining exon mao ning region sa isa ka gene nga mabasa or ma-translate into protein. On the other hand, ang introns are the regions nga dili mabasa into protein, dili siya ma-translate into protein. So kung tan-aw na ninyo sa slide number 17, na kay green, na kay pink, na kay blue, na kay yellow. So later on during sa kaning gitawag nato nga gene expression is tangtangon ning intron kay dili man ni mabasa, so matangtang na siya, mao ning gitawag natong splicing. So ini katangtang sa mga intron, magsikit na dayon ang katong mga coding nga mga sequences, ang tanan nga mga exons. So makita niyo sa pinakaubos. Okay, kita niyo sa pinakaubos nga nagtapad na ang green, nagtapad na ang pink, ang blue ug ang yellow. So mao na ni siya dayon ang ma-express, or mao na din ni siya ang basahon during translation. Now what happens sa kaning katong gitawag nitong one gene, one protein is that ang usa ka gene pwede siyang mo-produce og daghan nga mga proteins, klase-klase nga mga proteins, because during splicing ang kaning green nga exon pwede ni siyang dili apilon. So meaning to say ang pink, blue ug ang yellow lang, or pwede ang pink may dili apilon, or pwede ang green may dili apilon, or pwede dili ang yellow. So hinana siya nga combination. So makita nato nga there are a lot of possibilities, dozens of possibilities. Even sa usa ka genes lang is naa siya daghan nga mga different proteins nga pwedeng ma-form. So mao na nga wala na dayon to mo hold ground ang katong one gene, one protein nga hypothesis because of this discovery sa genetics. Okay, so
skip lang sa number 18. Okay, so genetics of animal viruses, that's in slide number 19. So kani kay timely man ni kay naamta sa pandemic karon, so viruses are genetic parasites. Okay, now take note that katong sa ato ang previous nga mga topics is that we can consider nga dili living organism ang viruses, because even though nga na siya genetic nga content and then na siya protein, but it lacks basically, viruses lack basically the requirements to be considered as living. Kaya nga naman, outside sa cell, take note nga outside sa cell, viruses cannot perform metabolism, viruses cannot respond to stimulus, viruses cannot reproduce. So those are just some of the many characteristics of living organism. So nganong gitawag man ni genetic parasites ang mga viruses, because even though nga na siya sa genes, musulod na sila sa kaning cells, whether prokaryotic or eukaryotic cells, and then dito nila i-manipulate ang cell, katong host cell, aron mohimo sa ilahang mga different copies mo na nga parasite yun sila. So without entering sa cell, di yun na sila mo propagate. Okay, so they always have to infect cells. Okay, so contains only the genes needed for viral replication, thus making it compact, and they are classified according to genetic structure. Okay, na ay single-stranded RNA viruses, na ay double-stranded DNA viruses, na ay single-stranded DNA viruses, and double-stranded RNA viruses. And when you say retroviruses, okay, mo work siya from RNA to DNA. So mao na siya gitawag natong retro, kay mo siya retro gani is pabali, di ba? Retro pabali. So instead nga DNA to RNA, ang mahimo ani nga mga RNA viruses kay naamo siya RNA, instead nga DNA ang content niya, yung genetic content is RNA. So inigsulod niya sa cell, ang iyang ipasulod niya ang RNA sa cell, sa host cell, ay siya mohimo og DNA. Okay, so man gitawag natog retroviruses. And ang kaning gitawag natog COVID-19, kaning coronavirus 19 is a retrovirus. Okay, so mao nang gitawag nato nga sa PCR reverse transcriptase, di ba ka kung ano RT-PCR kanang ginahimo nga test sa kaning pag-detect whether na ay viral sample, COVID sample ang kaning or COVID virus ang kaning sample. So RT-PCR, reverse transcriptase polymerase chain reaction. So it's from RNA and then ay niya i-convert into DNA mo ng mga retroviruses. Okay, so go to 21, slide 21. So genetic regulation of protein synthesis. So mao to akong giingon nga gina-regulate na siya, di ba, katong na ay switching on and off. So replication, transcription, and translation will take place only if there is a need. So regulated siya. So hence gene expression can be turned on or off. And there are also regions known as operons, which are coordinated set of genes that are regulated as a single unit, either inducible or repressible. And the most common is the lac operon. So lac operon or the lactose operon. Genes are turned only when in the presence of lactose. Okay, so the lactose operon was first described in 1961 using E. coli, and there are three important features. You have the regulator, you have the control locus, and you have the structural locus. Okay, so kini siya sa slide 23. So slide 23, you have here the regulatory gene. So you have the promoter sa pinakaibabaw. This is now the DNA. Take note ha nga set of genes ni siya. Okay, set of genes. So nakay DNA polymerase. Take a look at this protein. Okay, kaning nasa ubos sa part A. Ang protein kaning pula. Now, nakay repressor. Okay? So the moment nga ang repressor is mo attach siya sa operator, ang RNA polymerase, take note, ang RNA polymerase is mao ni siya mukuha sa message sa DNA. So since na siya repressor, okay, repressor, dili maka-progress ang RNA polymerase in copying the message from the DNA.
Okay, kay naaman siya repressor. However, take a look at sa bottom sa kaning letter B. However, kaning green na kay lactose. Okay? However, by the moment nga ang naay present sa lactose, okay? Ang kaning lactose nimo is mo attach siya sa kaning gitawag nato nga repressor, and then it will inactivate ang repressor, therefore dili na siya maka attach dito sa operator. So kung wala na ang repressor, therefore ang RNA polymerase is makatranscribe na sa katong desired nga protein aron makametabolize siya sa kining gitawag natong lactose, because ang lactose kanang sa lac operon man god, it is responsible for the production of protein that can metabolize lactose. So kung without any lactose present, kung wala any lactose present, then there's no need for the cell, for the bacterial cell to produce the lac operon. Okay, so kana siya. So the moment nga wala na pud ang kaning gitawag tong presence sa lactose nga mga molecules, so mo detach na pud siya sa repressor, and then ang repressor na pud is mobalik siya dito sa operator, and then i-off na niya ang switch aron mo express ang genes for katong siyang protein nga maka-synthesize or maka-metabolize sa lactose. Okay, so napod kay another is the tryptophan operon, or the kaning repressible operon. So this is actually the opposite sa lac operon, but the thing is it can turn on and off the kaning gitawag na to gene expression. Okay, so we now go to slide number 27, recombination events. So there are at least 3 different recombinations. So when you say recombination events, these are the events where genes are recombined, okay, or kanang makombine bitaw magsagol-sagol ang mga genes. So first is you have the transduction. Take a look at that one, ay viruses kanang sa transduction nga section. Ang genes is na transfer, okay, from the kaning gitawag nato nga kaning circular DNA sa bacteria or sa plasmid is nasagulan siya og kaning viral genes. Okay, so kana siya, so that's transduction. So take note nga there are traces of viral genes, even ang human nga mga genes na ay traces of viral genes, maybe because of the previous infections that we experience. Okay, another recombination events is the conjugation, and I think you are all familiar with what conjugation is. That's the transfer of one plasmid from one bacterial cell to another bacterial cell, and of course transformation. Okay, nga ang katubitong mga excess or katong mga saag-saag nga mga genetic content is masagol siya sa genes sa living mga organisms. Okay, so take a look at sa 28, the Griffith experiment. So sa Griffith experiment, mao ni iyang transformation experiment. This is actually quite famous sa genetics or even sa biology. So sa first is ang living strain is iyang gi-inject sa mouse, katong virulent, ninyo say virulent is deadly nga strain or it can cause disease, sa iyang gi-inject ang mouse namatay. And then sa second is living nga R strain or non-violent, kaning blue nga mga molecules iya or kaning mga genes is iyang gi-inject sa mouse, of course kay non-virulent man, so expect nga nabuhi. Sa third is ang dead strain is iyang gi-hit katong genetics gene o katong mga organisms nga na virulent nga genes, okay, iyang gi-inject buhi ra ang mouse. Okay, however by the moment nga iyang gisagol ang virulent o non-virulent nga genes sa fourth niya nga setup is the mouse dies. Okay, so nganong natakdan man, instead nga dead man unta ang virulent nga strain. Okay, so this is just an implication nga ang gene nga naa sa virulent nga strain is nisagol siya sa gene sa living nga strain. Okay,
So kana siya, that is why it is known as the transforming principle. So therefore na ay possibility nga ang kanang mga saag-saag nga mga genetic nga mga molecules can be integrated into the genetic content of living organisms. Okay, so jumping genes. So let's go now to 30, slide number 30. So when you say jumping genes, this is also known as the transposable elements or the transposons. Okay, so these are the genes nga jumping genes man siya, kay maka-jump siya from one position of the genes to another position of the genes. Okay, so this was proposed by Barbara McClintock in 1951, and because sa kani nga discovery niya sa mais na iyang gigamit is na-awardan siya og Nobel Prize. So conventional knowledge during McClintock's time thought that gene's position or locus is fixed. So it was Barbara McClintock nga nag-demonstrate nga pwede mo transfer ang usa ka gene from one position to another position in the DNA. Okay, so we also have this pathogenicity island nga gitawag na siya nga when a transferred gene converts a non-pathogenic bacterium into a pathogenic strain. Okay, so pathogenicity islands. Okay, so sa 31 you can see there the possibility of recombination events. And let's go now to mutation. Okay, so mutation, kanang gitawag itong mutation, kanang bitong mga X-Men, mga Teenage Mutant Ninja Turtle. So posible ba nga hinana ang mutation? Okay, posible ba nga naay mga X-Men in the future nga naay mga superpowers or whatsoever? So let's define first what is a mutation. A mutation is any change in genetic sequence. Okay, so mani gitawag natong mutation. So take note sa kato akong gi-mention ganiha nga ang kaning gitawag nato nga DNA sequence is highly specific. Even ang kaning gitawag ng replication, transcription, or translation, that's highly specific and that's accurate. So it is expected nga 100% unta nga the same maintain ang sequence sa genes. However, there are just instances and there are just factors nga pwedeng ma-change ang sequence sa genes. So if that's the case, then that's already regarded as mutation. So gene sequence is highly specified and it is expected to produce specific protein, and there is strict proof reading during replication, and though some are beneficial, most mutations are detrimental. So gamay lang yung kaayo ang percentage sa mga beneficial nga mga mutation. So kasagaran ani are detrimental because, for example, cancer, kanang cancer that is actually a mutation. Okay, what else? Kanang mga trisomy, for instance, kaning gitawag nato nga Down syndrome, trisomy number 21. Okay, so kana siya detrimental na siya sa tanan ng mga organisms, detrimental. That is why gani nga this is actually a question sa kaning sa evolutionary view nga ang evolution man god is nag-agad na sila sa mutation aron na ay new body plan. So if mag-agad na sila sa mutation, ang evolution, how can it produce nga mga better nga or maka-expect maka nga mo evolve siya into better organisms if most of the mutations are observed to be detrimental? Okay, so take a look at sa 34. Even just sa slide number 34, even just isa lang ka letter sa kaning taas kay nga genes, okay, isa lang gid ka letter nga na interchange or na ilisan, then it can cause a lot of changes sa protein. Okay, and may unta nga ang protein nga na-produce sa mutated nga genes is beneficial, di ba? So what if it's deadly or non-functional? So there na siya effect sa system sa cell. Okay, so even just one letter gani dako na ka siya change. So, dako kay nga protein, and then isa lang ka letter ang na-change, then gamit na siya sa mga protein. What else? There are different slide 35, there are different forms of mutation. So na kay duplication,
you say duplication, a region of your DNA has been duplicated. Okay, isa lang ka region. Ang inversion nabali, ang deletion is nawala, ang insertion is na-insert. Pareho itong mga viral ng mga genes, insertion man na siya. And translocation is nabalhin yun siya sa from one kaning gitawag na to, one chromosome to another chromosome. Okay, so take a look at 36. That is just a simple demonstration. So ang normal is beast. Ang substitution mutation is ang B is gilisan og F. So feast, take note nga ang beast and feast, even though nga almost parehas na sila letter, but they are of this different nga meaning, lain lang meaning. So ang insertion, ang beast gibutangan og R after sa B na breast na. So ang beast og ang breast na. Ito yung layo Ang deletion gitangtangan best. Ang inversion is gibali ang S og ang T. So from beast to bits. So you see, just a simple changes sa sequence can change entirely the message of the DNA. Okay, so let's go to genetic engineering. So genetic engineering has been practiced for thousands of years, only that karon is nakasabot lang ta sa molecular level sa genetic engineering, because farmers breed different crops and animals. Because mind you, whether we like it or not, ang katong mga ancient civilizations, they are better farmers than us. Okay, only that na lang tayo mga technology, pero na po sila technology, but they understand more crop breeding than us. Okay, so 20th century saw the molecular application of genetic engineering, especially after the understanding the mechanism of the central dogma. So you see, ang pagka-discover man gud sa central dogma is daghan kay siya og kanabitaw newer nga mga opportunities for the sciences to grow. So na siya sa medicine, na siya sa agriculture. So daghan kay siya og dala actually. Maabitaw na nga ang central dogma, kung estudyante gani ka sa biology, you have to understand by heart the central dogma, because para sa akong personally, the central dogma is the heartbeat of the biological sciences, because this is where we understand life. Diba? We are studying life, we are studying cells, we are studying plants, animals, we are studying diseases. So everything man good, mato akong gi-mention, the common denominator sa living organisms are actually the DNA molecules. So understanding sa kaning gitawag na mechanism niya can mean a lot sa to ang discipline. So biotechnology is defined as the manipulation and exploitation of biological resources, especially genetic resources, for industrial production. So take note nga, when you talk about biotechnology, ang aim niya is padaghanon or paninduton ang product. Okay, kay for industrial production man siya. Okay, so take a look at kaning slide number 38. So ang wild banana sa una, makita nimo nga perting gamaya, dagko kay gliso, gamay ra kay mo makaon. But because of genetic engineering, which was practiced even before the discovery of the correct structure of the DNA, is nakita na to nga lami na kay kaog saging, di ba? Tundan or lakatan kay gagmay na kay gliso, tamis pa, di ba? So nana siya. What about kaning watermelon? Ang watermelon wa gyud kay ambot kung saon nila pagkaon sa una. So karon is halos seedless na ang atong watermelon, and then at the same time tamis pa gyud ang watermelon, and then watery. This is because of genetic engineering or biotechnology. And take a look at wild apple. Okay, ang wild apple makita nimo nga mura ra siya granada bitaw, kanang prutas nga granada. Pero because of genetic engineering or biotechnology, we enjoy the apples that we are eating today. And of course, mo expect pa ta that there will be better food in the future. The more nga magkanindot ang ato ang biotechnology, ang ato ang technology, ang atong understanding sa sciences, then the more nga maka expect nga natin mga better nga mga products in the future. Okay, what about in slide number 39 sa dogs, di ba? Take note nga ang kaning mga dogs nato, they come from wolves, di ba? Canis lupus. Sa una, wolves lang yun ang iro sa kalibutan, Canis lupus. But because of
kaning breeding biotechnology in less than 200 years or in less than 300 years, ang kining wolves nato is nakaproduce ta og different varieties of dogs. Okay, so na Chihuahua, na Saint Bernard, na ay unsa pa na siya, na Pug, na ay Collie. Akong paborito is kaning ito, kalimutan sa paborito, Beagle mo, kana siya, Beagle yun akong paborito. And then of course, I don't know if you are familiar with katong Philippine witch dog. So the Philippine witch dog is gina-fight nila to be the Philippines first nga breed of dog, kay kasagaran sa to kanang gitawag na tong askal, pero ang Philippine witch dog na siya ay entirely different nga traits. Okay, so you can search that one sa YouTube or sa internet, ang Philippine witch dog, and that's very exciting to know nga na di tay own breed sa dog. Naghulat lang na siya og recognition from dog authorities. Okay, so let's go to slide number 40, genetic engineering. So restriction endonucleases allows the clipping or the cutting of specified regions in DNA. So nakay restriction endonucleases. So meaning to say, sa una, kung tanaw na to sa una is we just let the natural process of gene expression nga mo take place, di ba? However, because of restriction endonucleases, actually this was an invention, okay, nga discovered in 1971. What happened is that mura ka og nagunting bitaw, kan bitang imuhang gigunting specific, imuhang gi-target yun ang specific nga portion sa DNA nga mao lang gitoy tuyo nimo nga kwaon nga ipa-express, meaning to say deliberate or imuha nang ma-manipulate kung unsay i-express sa DNA. Okay, so it breaks the phosphodiester bonds of both strands, and it was sourced from archaea and bacteria, kaning mga endonucleases, and there are more than 3,000 endonucleases in use today, and it usually targets 4 to 10 base pairs, okay, that are palindromic. So when you say palindromic gani, kung unsay naa sa left, maupo na ipagbasa nimo towards the right. Okay, so example sa palindromic is ATE. Okay, ang sunod na yun sa ATE, ATE, ETA. Okay, so ang sequence niya is ATE, ETA. That is palindromic. Okay, so kung i-translate na nato into a genetic sequence, so kung naa kay CAG, dapat ang musunod na niya is GAC. That is palindromic. Okay, so restriction fragments are DNA fragments that resulted from restriction enzymes, and you also have ligases which seals the sticky end, and I will be discussing this one in a little while. And we have the reverse transcriptase which converts RNA to DNA, and of course you have the complementary DNA or the complementary copies of genetic sample. So take a look at slide number 41. So the palindrome, take a look at the palindrome. Okay, so ang palindrome is the both side niya is, take a look at nagbaylo na ang sa inyong upper left. Okay, ang medyo nag reverse ang iyahang sequence sa one strand to the other strand. So take a look at ang kaning restriction enzyme kung asa siya ni-cut. Okay, so ni-cut siya kung asa ang mga sequences nga naay palindrome. Okay, so mao na nga ang endonucleases, imagine lang niyo ang kaning mga endonucleases, mo na siya og gunting. Okay, molecular scissors, actually sa other na mga terminologies, these are the molecular scissors. So i-cut na niya kung asa ang palindrome. So what happened is that by the time nga naa kay restriction enzymes is imuha nang gi-cut through the endonucleases, what happened is that supposedly naunta kay isa lang ka sequence sa DNA is imuhan siyang gi-fragment, kay imuhan man gi-cut, di ba, kabantay ka kung mukat ka og kanang anything paper, i-cut yun mo thoroughly, is naakay duha na hinong ka parts. So nakay fragment 1 and nakay fragment 2. So ang kaning gitawag nato nga kaning kung asa ang site nga giputol siya, gitawag ni siya og sticky end. Nganong gitawag, nganong makaingong tag sticky end? Because this can attach kay pareha sa siya nga restriction enzyme. So maka-attach ni siya og any fragments nga complementary ang ihang end.
Okay? So ang fragment 1 ug ang fragment 2 is pwede pa na siya mabalik because they are sticky end. So when you say sticky end, pilit, di ba? So pilit. Okay? So ano siya? So there is also this another nga kaning gitawag natong blunt end. Okay? Naay mga restriction enzymes nga kaning naay gitawag nga blunt end. So when you say blunt end, this is the opposite of the kaning sticky end. So ang sticky end is naay potential nga makabalik pa. Okay? But the blunt end kay wala man siya ni sulod og palindrome. Okay? Wala siya palindromic. So naay tendency nga dili siya maka-attach pa og lain nga mga fragments. Okay? So and there are different resection enzymes that are available, and when I was still studying my master's degree, I experienced handling a couple of these. So bacteria may kasagaran ang source restriction enzyme. So kana siya. So for example, kanang EcoR1. Okay, kanang nasa inyong right. So EcoR1 sa palindromic siya, and then it comes from the E. coli or the Escherichia coli, and then ang iyang strain. So man ang name sa mga endonucleases is after na siya kung asa nila gikuha nga mga organisms, asa nila gi-source. So take a look at ang ALUL, okay, blunt end. So with the Haemophilus influenza nga kaning endonuclease, okay, so blunt end. BAM-H1, Hindi3, and EcoR1, they are all producing sticky ends. Okay, so let's go to 42, slide number 42. Okay, ugan akong tutulan. Okay, so kato nga take a look at this one. So complementary DNA for eukaryotic gene, di ba? Ito naman yung na-discuss. So we have already. So let's just go to 43. So gel electrophoresis is a technique where DNA samples are placed in agar gel subject to an electric current, and there are different charges and sizes of DNA samples, and smaller DNA fragments travel faster and farther, and they are used to analyze genetic similarities. So yun ani ni saya sa before going to the gel electrophoresis, if na kay gi-extract nga DNA sa imuhang test tube, okay, is imuha ng butangan og katong restriction enzymes or restriction endonucleases. So imo ra gito siyang isagol, and take note nga since nga parehas na siya nga restriction enzyme, you would notice nga so na siya tendency nga mokat og any portion sa DNA nga naay palindrome for that particular regions. So since nga hinana man siya, so maka-expect ka nga daghan kay siyang scissor, so naay mga fragments nga smaller nga mga fragments, DNA fragments, na po yung mga fragments nga mga bigger nga mga fragments. Okay, but you do not know kung unsa ni asa ni nga mga fragments. So what happens here is that imo siyang ipa subject for gel electrophoresis. So inigbutang nimo sa imong DNA samples nga imo nang gi-treat with endonucleases, imo nang ibutang sa gel electrophoresis, and then i-subject na imo sa kaning electrical current. Ang katong mga lighter nga mga fragments are the smaller nga mga fragments, so they travel faster. Okay, and since ang mga bugat kay dagko man siya og mass, so expect yung nga mo travel slower, so mas dugay siya. Okay, so unsa man ni purpose ang gel electrophoresis? It is used to analyze genetic similarities. So parehas ba sila og size? Okay, mao na siya ang objective gyud sa gel electrophoresis. So mao ni siya sa page 44. Cut the DNA samples with a restriction enzyme, run the DNA fragments through a gel. Bands will form in the gel. Everyone's DNA bands are unique and can be used to identify a person, and DNA bands are like genetic fingerprints. So since is lain-lain man ta og genetic content, kitang tanan lain-lain ta genetic content, so expect yun ta nga na atay difference sa ato ang bands nga ma-form when i-undergo siya og gel electrophoresis. Now take note nga kini siya nga technique is use nga sa kanibitang gitawag na tog SOCO, scene
scene of the crime operatives, no? Scene of the crime operatives kanang mga forensic nga mga examinations, kanang mga pag-ila kung kinsa ni nga victim or kinsa ni siya mga suspect, kan siya maayo ni sila ang mga police ani sa mga genetic engineering. That is why you can consider applying for forensic scientist. Okay, kung mo graduate na mo, then you can apply for forensic scientist because of this. Malingaw man, this is actually helpful in solving crimes and of course identifying individuals. Okay, so take a look at slide number 45. This is what will happen after nimo i-subject ang imong DNA samples sa genetic sa kaning gel electrophoresis. So nakita na ninyo nga di ba ang kaning na ay number 1, 2, 3, 4 and 5 dinha na nag-start. Okay, dinha na nag-start ang dinha nimo gibutang. So well number 1, well number 2, well number 3, well number 4, well number 5. So you can expect nga ang well number 1 is different organism, 2 is another, 3 is another organism or another person, 4 is another, 5 is another. And then ang opposite ends sa kaning i-subject na nimo, butangan nimo siya charges and then ipadagan din na nimo. Now ang kaning pinaka left na column nga well, okay, kanang pinaka left kanang walay number is mo na siya standard. Okay, naman kapag kay isa i-apply nga standard. So when you say standard mo siya ang mahatag nimo og measurement. So na 8 base pair, na 4 base pair or kilo base pair, so mean to say 1000 pairs. 4, 3, 2, 1. So makita nimo nagkagamay ang iyahang number. Okay, mean to say nagkagamay ang iyahang sequence. Mo to akong gi-mention ganiha nga mas paspas mo travel ang lighter, mas mugbo or mas shorter nga mga fragments. Okay, mas paspas siya mo travel, that is why makaabot siya dinhi. So makita nato dinhi nga ang kaning 1, 2, 3, 4 and 5 they have different bands nga na form. Okay, ang pinaka close nato is at sa may pinaka close nga organism in terms of relationship siguro is between 3 and 4. Okay, 3 and 4 or 5 and 2. No, not 3 and 4 but 5 and 2. Take a look at 5 and 2. Ang 5 ug ang 2 is naa siya similar nga number or length sa base pair sa kaning sa 8,000 kilo base pair, and then wala na ilain, di ba? So we can say nga ang 2 and 5, ang kaning samples 2 and 5 are of the same species or close you guys sila nga related nga species, or they can be of the same species, or in terms of person, the same person. Because in ani ni siya sa forensic nga science is what if ang kaning number 2 is kanibitawng nakita siya sa scene, blood sample sa scene, and then ang number 5 is ang 1 and 2 is nakita sa scene, and then 3, 4 and 5 are the suspects. Okay, so since ang 2 ug ang 5 is ni match, okay, so suspect number 5, we can say nga ang suspect number 5 was present o ihatong blood nga naa sa crime scene as exposed by well number 2. Okay, so that's how forensic science actually works. Okay, so I hope na sabtan to nato. Okay, so 46, slide 46. So that was me more than 10 years ago together with my laboratory friends. Okay, so that's actually the work of molecular biologists. So we are actually working in our different research problems. Okay, so 47. So genetic engineering or biotech. Genetic hybridization is made possible when DNA or RNA fragments from different species match. Okay, so manang genetic hybridization, gi-hybrid nimo, so gisagol nimo ang kanang DNA of coming from different species. Okay, so that's genetic engineering. So used for genetic probing or tracer, and the presence of probes in DNA can be seen using dyes and other illumination techniques. It can be used to diagnose diseases, and the most common is FISH nga technique. So FISH is fluorescent in situ hybridization. So duha ka, take note ha, genetic engineering kanang genetic hybridization is duha ka genes coming from different species imong gi-combine. Okay, I don't know if you have watched the film Rampage, katong Rampage ni Dwayne Johnson. That's actually
That's actual genetic hybridization. So ang katong crocodile na anay yung sapato gisagulan o ang katong wolf gisagulan og genes sa porcupines. Okay, so nato siya. Okay, so hinani, so page 48. Okay, page 48. Okay, so page slide number 48 is naakay dire genetic engineering. So take a look at that one. So ang DNA sample is denatured. When you say denatured, gani is split apart. Okay, and then akay probes, DNA probes, gisagol na siyang DNA probes, whether it is synthesized or sourced coming from different species. And then nakay molecular beacon, meaning to say mo siya tracer kaning na star, and then gipilit nimo dito. Now by the time nga imo haning gipapilit dito nga probe, you can now see it in the microscope. Okay, kay mosigam ni siya na mga techniques nga mao bitong fish fluorescent. Okay, ipasigan siya with special dyes, and then siya mga special nga mga microscope aron makita kung asa ni siya dapitan ni pilit nga part sa DNA. So take a look at number 49. Slide number 49. Kanang mga nagsiga-siga din ha, kanang red or kanang green, okay, mo ni sila ang mga probes. Okay, nakita na din ha, and then ma-distinguish na sila kung asa siya nga region sa DNA or sa cell ni puyo. Okay, so it can also be used not only for nucleotides but also for proteins and sugars and other ng mga molecules inside the cell. Okay, so PCR, kaning gitawag itong polymerase chain reaction. So there are three stages of PCR. First is the denaturation, next is the annealing, and the elongation. So when you talk about denaturation, ang denaturation is, di ba, double stranded man ang DNA. So i-split na nimo ang double strand, that's denaturation. Ang annealing kay sa PCR machine manggod, sa PCR machine is naakay mga ingredients nga makahimo og DNA. So naakay, di ba, naamang kay katong tulo ka major group sa molecules inside the DNA, na kay sugar, na kay phosphate, and na kay nucleotides. So sa PCR machine, isagol to tanang sugar, ang phosphate ug ang nucleotides, isagol to siya tanan. Okay, so tanan nga ingredients sa usa ka DNA is naa sa PCR machine. So by the time nga ma-denature siya is mo anneal, meaning to say mo anneal gani is muhimo siya og replication. Okay, so actually ang kaning PCR machine is replication process ni siya. So i-replicate to siya, gi-split man to siya, and then mo elongate na pod. Okay, so when you say elongation, di ba, katong from 5' to 3' end, so mo stretch na pod siya hangtod nga mohimo siya og copies. So ang PCR machine is, even though nga naa lang kay isa ka DNA sample, okay, naa lang kay isa ka DNA sample, pwede kang makaproduce og thousands or millions of copies in a PCR machine. Okay, millions of copies of PCR machine. And this is very important, especially when you are kanabitang studying the genetics of certain organisms. Kay kung magsigilan ka og extract, magsigilan ka og kanabitang sa gel electrophoresis panitan, nag-study kag plants, sigilang yung kag extract og kanang sa DNA, perteng gastuha hinuon, and then it consumes a lot of time. Whereas kung mogamit ka og PCR is naakay samples, many samples, or many ang volume niya sa kaning DNA is daghan kayo, even though with little sample. Okay, so mao na ang ginagamit po nato sa kaning sa pag-screen nato sa ato ang COVID-19. Pero kato akong gi-mention ganiha, since retrovirus man ang COVID-19, so mo tong gigamit niya is RT-PCR, or the reverse transcriptase polymerase chain reaction. So ang virus is na siya RNA, so reverse transcriptase man siya. Ang RNA is i-transfer pa siya into DNA, and from the DNA is dinhin na dayon mo copy og daghan kaayo. Okay, so I hope nasabtan na nato ang RT-PCR nga concept sa kaning ato ang pandemic. Okay, so this is now the RT-PCR nga machine. Ang ato ang department, ang ato ang laboratory, actually naatay well din ha katong sa gel electrophoresis. We have that one. We also have, I think, 2 machines of PCR. Okay, naatay 2 machines of PCR, and kini naakay different nga mga
kanilang imuhang palitunon kaning mga kit, kaning PCR kit. And let me just give you a warning, if you dwell on molecular biology nga mga topics, it would be very expensive and costly. Okay, very expensive and costly because kining PCR kit alone, ang pinakaminos ana is around 5,000 pesos. Okay, pinakaminos na siya. Where in fact, when I was still doing my master's degree, nahurot na lang ang 100,000, wala pa ko nahuman. Okay, so hinana siya. So just a little warning. That is why if you go to molecular biology nga mga researches, make sure nga na kay scholarship or na kay grants, research grants coming from different institutions. So I would suggest nga by the time nga mo graduate naman, then mo-apply mo scholarship o mo masters mo, pag apply gyud scholarship, whether you go for DOST or sa CHED or go abroad, that is that is much better. Okay. So let's go to 53. So recombinant DNA technology deliberately removes a genetic material from one organism and combined with another organism. So recombined genes are cloned before they are propagated in vivo or in situ. Now take note ha nga, ang kaning molecular biology daghan siya o gidala na kay recombinant DNA, na kay genetic engineering, na kay biotechnology, all of which can be considered as genetic engineering still. Okay, so kay nag-design man ka og different genes or kanang different groups of genes man ang gitawag siya genetic engineering. Okay, so take a look at this slide number 54. Okay, so this is now the recombinant DNA technology. So na kay Agrobacterium tumefaciens. So this is very important. This is actually a bacterium, and then ang ihang plasmid is gisagulan siya og another organism, and then ang kaning nakay gene of interest, and then gi-recombine mo sa plasmid, and then kaning dayon nga sequence, okay, kaning sequence gi-combine ka sa plasmid sa Agrobacterium tumefaciens plus the gene of interest is gisulod nimo sa cell sa plants, and then this plant now has a new trait. Now if you can observe is naay mga efforts sa sciences nga kanabitang, especially sa kanang sa agricultural sciences, nga mo produce ta og pest resistant nga mga plants. Okay, what else, mga weather resistant nga mga plants, or katong mga plants nga kanang mabuhi bisag gamay lang kaayo og water content. Okay, this is actually useful in fighting global hunger. Okay, kanang world hunger bitaw. So this is a serious issue sa ato ang community, sa atong societies. There are just a lot of people who are hungry, nga walay makaon because siguro limited sa ilahang technology, and of course challenge pod ang environment kung asa sila nagpuyo. So genetic engineering can actually save global hunger. Okay, so by recombining genes, only that na lang gyuban nga mga radical nga mga scientists gamiton sa sayop bitaw sa dautan ang kini nga mga techniques sa sciences. Okay, so daghan ta og pwedeng makuha sa genetic engineering. Okay, what else? So 55, slide 55. Sa kaning human insulin, sa una 50 years ago, ang insulin kanang di ba, ang insulin is gina-inject ni siya sa mga tao na ay diabetes. Okay, sa una is lisod man po nga mag-extract ka og insulin from healthy people, pancreas man na siya. So ang ilang ginabuhat is sa baboy, so pancreas sa baboy, and then gi-extract nila ang insulin, pig insulin, and then mao'y gina-inject dito sa tao. So mo nag-ingon nga my brother is not a pig. So naay uban nga mga instances nga dili gyud siya effective because ang pig insulin is not really the same with human insulin, and at the same time you have to kill lots and lots of pigs just to extract a small amount of insulin para sa mga tao. However, because of genetic engineering is gigamit ang bacteria. So what happened is that ang gene nga naa sa human cell nga mo produce og insulin, because insulin is protein, is gi-integrate dito sa bacteria. So what happened is during expression is ang bacteria na ang nihimo og human insulin. That's biotechnology. That's genetic engineering. That is why the source of our insulin today are no longer pigs but bacteria.
So imuha lang ng padaghanon ang bacteria sa imong laboratory, you don't have to kill pigs anymore. Okay, so that's the blessings of biotechnology. Okay, so 56, hapit na ta, 10 slides more. So genetic engineering, so there are just a lot of things nga to ang pananggitawag na to genetically modified organisms or mga GMOs, di ba? So na kay corn, soy, cottonseed, papaya, rice, potatoes, and naiuban nga siguro dili sila convinced, particularly sa safety sa consumption sa genetically modified na mga foods or organisms. Pero kung tanaw na to is halos kasagaran sa atong mga products karon are actually coming from GMOs. Not only food, sa atong sabon, sa atong mga toothpaste, okay, even sa atong mga fabrics, tanan na to, halos tanan pero kadaghanan sa ato ang mga modern nga ipang consume karon are actually coming from GMOs. Where in fact, a few years ago, katong kanang natoy symposium nga akong atinan, katong gitawag nila, gi-promote nila ang golden rice. Ang golden rice is, di ba, kasa kanang color sa rice is puti man siya, na iban itong pero kanang kasagaran kasi nadoming kanang mga kanado is puti man siya. So ang isa sa mga problem sa Pilipinas is kaning malnutrition, specifically ang iron. So ang taga UP Los Baños, mao nay murag center yun sa agricultural sciences din sa Pilipinas. Ang UP Los Baños is nasa biotechnological projects. That was 10 years or 12 years ago nga ilahang genetically modified ang kaning mga rice varieties nga nasa Pilipinas nga naa na siya iron. Okay, where in fact during that symposium is nagdala sila sample sa sa kaning golden rice, gitawag nila golden rice. So you can really see nga gold yun siya, na yellow yun sila, so it already has iron. So later on siguro kung ma-accept na nato or okay na ang science niya is that siguro na anay vitamins kay dili kargado man nag carbohydrates gud ang kanang atong kanon, so na siya vitamins, na siya minerals, so you don't need to buy sudan, di ba? Di na ka magpalit og sudan. So all you need is to cook rice and everything there is present. Ang kanang nutrition nimo is present na. Okay, so that's the another advantage of genetic engineering. Okay, so in page 57, these are just some of the products of genetic engineering. So daghan na kaayo ta mga hormones. Okay, mga hormones, medicine, this is very important sa genetic engineering. Genetic engineering is actually playing a very important role. Okay, so what else? CRISPR. Okay, CRISPR, wala na yung letter E, CRISPR. Okay, so this year ang nakadaog sa Nobel Prize for Chemistry is the one, or are the ones who invented CRISPR. Okay, so in 2020, take note ha, nga inventor sa CRISPR ang nakadaog sa Nobel Prize for Chemistry. So what is a CRISPR? Is shortcut ni siya sa gitawag natong clusters of regularly interspaced short palindromic repeats. Now, di ba kabantay mo sa katong restriction enzymes na atong gi-mention ganiha, katong molecular scissors. So palindromic raman to siya. Na kani palindromic pod. However, ang CRISPR is a way more accurate than the restriction enzymes. Kang restriction enzymes is imo man tong isagol entirely sa katong imong DNA sample. Okay, so daghang kay fragments ang mahitabo adto sa katong restriction enzymes. However, sa kaning gitawag natong CRISPR is kebalo ka kung unsa ra gyud nga portion ang imuhang ikat. So therefore, CRISPR is way accurate than restriction endonucleases, nga katong traditional restriction endonucleases. Okay, so there are, sa genetic engineering, there are pros and cons. So the pros, you have it reverse respectively all mutation. So potential na siya. Okay, so potential na siya nga ma-reverse ang mutation. This is now gene therapy. Okay, so faster than others, and it utilizes many different species, excellent ability to target any genomic region because of its accuracy. Okay, ang cons pod is there might be off-target effects, mosaic effects, meaning to say
magkabangag-bangag na ang genetic na content, and then ethical and of course social effects on the society. So there are just groups of people who are demanding for more thorough investigation of this genetic engineering. Okay, so money sa page 60 or slide 60, but kung giingon ganiha ang rampage, that's actually genetic engineering. Some siguro ang uban is mahadlok nga what if this day will come na natay rampage, di ba? Okay, so gene therapy is it gives patients a healthy version of defective genes. So naaman tay mga defective genes because whether we like it or not, every day is naatay mutation sa atong lawas. Okay, where in fact there are an estimated 100 cancer cells that are developing in our body at a daily basis. However, because of our immune system, healthy ang atong immune system, is gi-ward off lang ni ang mga cancerous cells. Okay, so there are also nga katong nga kanang sa ilahang pagkatao pa lang is naay mga genetic defect, so pwede na siyang makorrect because of kanang gitawag na tong gene therapy. So cell has defective gene, healthy gene is introduced, a cell function is being restored. So that's actually gene therapy, where in fact there are already clinics, pero I think wala pa na din sa Pilipinas nga nagpractice na ani. So kung nakay new set of genes, edi maka-produce na ka og functional nga mga proteins sulod sa imong cells, so sulod sa imong lawas. Okay, so page 62. Okay, so that's still the gene therapy. Okay, gene mapping, genetic engineering can also be used in gene mapping, especially when you will study molecular taxonomy. Okay, so kana siya, this is actually very important. And of course, genetic engineering paved the way for bioinformatics. This is also one of the things nga I like sa kaning bioinformatics. I dream siguro unta kung naapan ning bioinformatics sa ang time is, or prominent ni sang time, siguro nag-bioinformatics na ko, because bioinformatics is the merging of molecular biology, statistics, and computer science. Okay, and siya. So bioinformatics is said to be the career of the 21st century. Okay, so what do you think is the future of genetic engineering? Okay, so siguro it will be exciting times ahead. Okay, and I think that's it. So thank you very much. So this is topic number 4, microbial genetics and biotechnology, and I am Edward Opena, your course instructor. So again, if you have any question and if you have any clarification, feel free to contact me through my Facebook Messenger account or my Gmail. Okay, so enjoy learning and have a nice day. God bless everyone.